Ang gisulti ni Juan diri sa unang pagbasa, mao gyud ang nahitabo sa kinabuhi sa nagsunod ni Hesus. Nga niingon siya diri, ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman manato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Nag-refer ni sa atong Ginoo. Basta magsigi tagtuman sa iyang sugo, di kita magsupak-supak, ang tanan sad natong pangayoon ihatag. Lingiyay mong tupad. Ing nagihatag ang tanan nimong gipangayo. Pangutan-a ba, ing nagihatag yun sa Ginoo. Nyagwa gani gihatag, pasabot, nagsupak-supak ka. Simple ra kayo nga rason. Usahay magmahay patas Ginoo nya, kusog ra ba kay tang mo judge nga, Lord, wa jud ko ni supak nimo. Gituman gid nako imong mga sugo. Nya nagpa-colors buhok. Nagpa-kiskis kilay. Ana. Mga simple kayo ba? Labaw na gyud atong padak-an. Sige yaw-yaw sa mga anak. Sige panghukom ana mga silingan. So daghan kayo taog wa tumana. Mao na unsaon ba nato pag siguro nga gituman nato, kinahanglan nga magpa-guide ta sa Espiritu Santo, dili sa espiritu sa kalibutan. Duha day kabuok ang espiritu, mga igsoon, na ay espiritu sa kalibutan ug ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, capital E, ang espiritu sa kalibutan, small e. Lingiyay mong tupad. Ing naunsay imong espiritu karon? Capital o small? Ha? Capital o small? Muna, di ko no tapatuyang og tuo. Basta nanay espiritu nga mo, kanimong espiritu mo ni mo tukmod nato pagbuhat ba? Mo inspire ni nato o nya mo tukmod pagbuhat. Muna niingon diri si San Juan, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo ng espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila. Usisaha? Nya unsa man kuno pag-usisa? Kana bang ang nagtukmod nato pagbuhat, nagtudlo sad nato nga si Hesus nahimong tao, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Pader, mutuog yun ko nga si Hesus matuod nga tao. Taas ang amot. Mayo kay kurot yung mugkuan. Nya ang pagtuo kinahanglan man kuno na dili lang sa pulong, di lang sa hunahuna, ibutang man sa buhat. Kinsa ninyo dinhi nga moingon, Pader, ang tanang gibuhat ni Hesus ako sang buhaton. Taas ang amot. Hawa na, os-os na. Kay ang matuod nga tao, mubuhat sa gibuhat ni Hesus, nga naman, kay matuod man siyang tao. Pero kita kusog man kitang musupak. Kanang maingon si Hesus, biyai ang tanan. Biyai ang tanan. Kaya kinsa ninyo din ang mo tuman anabi, tas kamot. Biyai gid ang tanan. Ang iya paganing gigamit paganing word, dumti. Dumti. Wa na ni isa. Ay, patay sana bro. Unsa na mo itong kanon, unsa na mo itong kan. Si Hesus ay nibiya sa iyang Pinoy-anan. Gibiyaan niya sa Mama Mary. Lakaw-lakaw siya. Madto siya sa Bulon, sa Naphtali. Nalakaw-lakaw siya kay gipriso man si Juan. Posible nga siya isunod. Karon ra ba kuno gipriso kuno tong president sa Venezuela, basin kuno mosunod ang president sa Philippines.
Tago-tago na yun. Gipriso sa si Presidente Digong dito sa dahig. Tago-tago sa bato. Kaya basig siya isunod sa ICC. Galumba lang ron kinsay unang makapriso. Ang ICC sa gikulbaan sa kaya basig pamprisuhon sa silang President Donald Trump. Nya kontra ra ba kay ni Donald Trump ang kaning mga magpadagan aning drogas, mao man yang accusation sa President sa Venezuela ba na? Venezuela katong yang giatake si ito Maduro sa tingan nato. Iyarong gi tsunagana presidentes nasod gidakop gidakop sa presidentes Amerika kay adto hiringon dito adto ang iyang kaso i-file sa Amerika pamatud-an kung siya narco-politic ba. Niya dinis ato sige ra batag accuse og sa nang gipang-accuse nila diha. Wa ra ba gyud magpa hair follicle. Dili ka ni mo na sugot mo. Wa ra bang tingog. Nya matud pang Donald Trump dili pa may magbutang og tao nga muda sa Venezuela. For the meantime, ang Amerika usa mo'y mag-manage sa Venezuela. Nya siguroon namo nga mulingkod makaayo na gyud sa ilang nasod. Ambot lang. Og unsa ka reliable. Mukalit sa nag-ingon amo sa ning i-manage ang Pilipinas. Amo lang huwaton nga naanay saktong mulingkod. Ambot lang. Kung tao gani mao'y musaad, dili kay tapatuyang og tuman. Ato sang siguroon, connected ba siya sa espiritu nga capital E? Pasabot, nag-agad ba siya? Nakasintro ba siya sa pagwagtang sa sala? Kay si Kristo manggod matuod nga tao way sala. Kay ang tinuod nga tao di ay mga igsoon sama sad ni Mama Mary mubuntog yun sa sala, mahadlok makasala. Mahigugma na ganita sa sala, mugakos pagid ta sa sala, dipinsahan pagid nato ang atong sala. Dili na ta tinuod nga tao, nada na ta sa espiritu sa kalibutan, nahimo na tan kalibutanon. Ngano man, diin man gikan gyud ang tao. Diin man gikan ang tao. Kita ba diin man gid tagikan? Sa kalibutan o sa Ginoo? Kusga. Nya, mahadlok mo mamatay dinhis kalibutan o dili? Kinsay dili mahadlok mamatay dinhis kalibutan, ta sa kamot? Pwede na mo schedulean. Nya, mo palit mo slot o dili? Hangtod mo mamatay. Kana, ay na mo kaon. Sige lang palit og slot. Sige lang yung palit og slot. Hangtod yun mo mga matay. Oy, kusog kita mo kwintaw niyo. Sige tagpalit. Unya, unsa ba itong kanon? Ay, biyain ning kalibutan. Maubit atong byuda nga nihog sa iyang duha ka dako nga mao tato iyang ipalit og pagkaon sa iyang tibok kinabuhi. Gidayeg ni Hesus ngano man kay iyang gi hatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Maubitan ng mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod, nila ni Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, gidayeg og maayos Ginoo ug ipasidunggan isip mga santos kay ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Og mausad ni ang gustos Ginoo. Og kung doon natay inspiration nga ingon ani ang atong gisunod ang espiritu nga capital E. Pero naatay kahadlok sa pagbuhat ani ang atong gisunod ang espiritu nga small e. Ug asa man na padong adto ra gid nas kasamok, kagubot,
o pagkahugmok sa atong kaugmaon. Diri sa atong tubag sa Salmo, ang samunti tubag nato sa Salmo, ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Karon ang atong nasod usara ni kabuok nya daghan kayong mag-ilog mudagan pagka presidente kani karong ilang gibuhat nga siging impeachment, siging pangdaot sa usag-usa, kuan kuno ni mao kuno ni ang pagpaningkamot nga inig 2028 nga eleksyon mudaog gyud sila kay kinsa tong mudaog murag maoy tag-iyas nasod. Nasayop gyud ba ang panghuna-huna, ang mudaog mao untay alagad sa nasod, di ba? Kamo mag-ilog mog alagad, kinsa dinhi ang makig-ilog yung alagad taas ang gamot? Ano bang iniglimpyo sa inyong kauban sa CR, ilugo nimo kay ikagi mo limpyo? Mao na pangalagad man na. Kana bang manglimpyos karsada, maghimog karsada, muilog jud ka ana? Makigpatay gyud ka anang pagpangalagad kay ato man na silang gi-elect aron mangalagad nya mag-ilog kay ngano man dinhi sa Pilipinas lahi ambot ka ang ubang nasod no, pero dinhi sa Pilipinas lahi kaayo og panghuna-huna ang kasagaran sa mga politicians. Unsa may ilang huna-huna? Kung ako'y mudaog, ako na'y tag-iya. Ako'y mudaog sa Congress, ako na'y tag-iya sa akong distrito. Ako'y mudaog pagka-gobernador, ako na'y tag-iya sa probinsya. Ako'y mudaog pagka-mayor, ako na'y tag-iya sa syudad. Ako na'y tag-iya sa lungsod. Ako'y mudaog pagka-kapitan, ako na'y tag-iya sa barangay. Unyag, ako'y mudaog sa Pilipinas. Ako'y tag-iya sa Pilipinas. Naarabas Mindanao, nagkagubot. Nga naman, na ay nangangkon na sila kuno'y tag-iyas kalibutan. Oh, kisa to, Dato. Watawat. Si Dato Watawat. Nangangkon na si tag-iyas. Iyang gibabagan ang daan. Di na niya pag-ion ng mga tao kay pabuhison o saan niya. Ambot siya ba kay gahimo atong karsada? Konkrito man to, lapad na karsada. Iyang gibabagan kay dili niya pagian kay pabuhison kay siya tag-iyas kalibutan. Mga igsoon, laway kayo tanawon nga ang mga elected official sa atong nasod nagpakaron ingnon na sila nay tag-iya sa atong nasod. Nya kita mo igapili nila. Mura ka og aplikant sa trabaho sa usa ka kompanya nga pagdawat gyud nimo gidawat na ka gi-evaluate kag maayo pag human gidawat ka sa kompanya nya ikaw dayoy nangangkon nga ikay tag-iyas kompanya, pwede na? Dili oy. Ang tag-iya sa atong nasod kitang katawhan, pero ngano man nga ang atong mga elected officials labi na gid ang diya sa pinakataas, presidente, kongres, naning senador o uban pang mga dagko opisyal, ngano mangangkon man sila tungod kay nagsunod sila sa espiritu nga small e, iya sa kalibutan ang ilang kasing-kasing o hunahuna. Mao nang pahimos to the max. Karon lang ang atong 2026 budget, naminaw ko sa ilang mga argumento dito sa Congress, daghan kaayo ang gi-provide para sa program fund o sa kaning ilang mga ayuda. Katubang ayuda ba nga mga tupad, mga AIX, gibalik gyapon nila. Nya ipasa man ang adto sa Senate, gideliberate sa Senate. Ang Senate version gipangminusan og maayo ang ayuda, gipangminusan og maayo ang unprogram funds. Nya human moadto man dayo sa BICAM. Human na sila nag-BICAM na. Karon mag-plenary naman tingal ito. Human na baka
basta nakakita ko social media, ni-explain si Senador Marcolita nga ning supak siya sa version sa bicameral committee. Kaya nga naman, gibalik na sa dito ang gitangtang sa Senate. Ang mga ayuda, ang mga unprogram, gipadak-an pagyud ang uban. So in short, padayonon gid na nilang ayuda system o kanana ang unprogram. Nga naman, discretionary man na sa officer, sa authorized officer, discretionary. Pasabot siya rin magpirma-pirma ana or pila ka buok sila, ma-release na siya. Kay unprograman, nya kanang mga ayuda, gamiton man gina nila, hinomdomo, 3 days before sa election, atong 20, sa tong eleksyon na, last year ba to? Oh, 2025 no? Katong midterm? Oh, porting hinatagay kwarta Ako, taon-taon naman yung kong ga-serve anang si Simple, niya kami may basa-basa man anang omnibus election code. Gibutang man ginadiha, no electioneering, wa na campaign, wa na manghatag og kwarta, mo bitan na ingon sila kinamangay to the max na kuno na sa mga buangon. Pero kadto harap-harapan, ga traffic ang daan, amot dinis Compostela nag-traffic wasagha. Basta dito liluan, tulo ka area, traffic kaayo. Ngano man, sige yung hinatagay nga dili ra mga taong pobre ang dito, naay mga sakyanan. Muapil sa linya, abot ning nanimba karon wa ba kani kaapil og linya ato? Gitiksan pa ko kay senior naman ko pader, nakuha na nimong imo nako, unsay akong kuhaon. Hindi ko mulinya diha oy. Kadako na kong kolekta inig dupa-dupa nako, ana di ko mulinya. Oh na. Kana ba? Nya human ato giinom, gitungit, ang uban ato waldas-waldas lang, gisugal, wa gi epekto. Perti lang gyapon atong lisura. Mo na ang proposal unta to sa Senate version, iagi siya sa mga livelihood o kaning sabi nga na, ipamino sa Bayronos Corrente. Gani na panay proposal si Senator Marcolita nga kana unta tong magbayad og mga 2,000 ba to kanang sa minimum ba nga kuryente, ilibre na lang na siya kung gagmay ilang consumption nya og ilibre ko no makapahimos pila to ka million Filipinos tibok Pilipinas mugasto ra kuno og mga 115 billion sa usa ka tuig sa pag-subsidize anang mga gagmay na nga bayad na ibay bracket ba na kun kanira imong consumption wa na kay bayronon sa kuryente. Matod pa niya, di pa na makurakot kay ibayad mo na ngantos kuryente. Nya naagid ang kanang bill. Mo man ay bayaran sa gobyerno. Nya 115 billion raman tingay ito sa iyang kwenta-kwenta o sa katuig. Pero ang atong ayuda, almost 200 billion kada tuig ang marilis. So dako ang takitag masave. Almost 100 billion ang atong masave. Ngunang, kuan kaayo. Na naganing lisod kayo kung magsunod ta sa small e nga kuan tungod na sa pagpangangkon sa mga nasod pero magsunod di ita sa Espiritu Santo maato ang mga nasod unsay pasabot ana nga ang tanang mga nasod mohatag nato og pagtahod mo respeto og mapalambo sa nato ang mga nasod. Tanawa si Saint John Paul II o salanis ato mga examples. Saint John Paul II pagkamatay niya tanang mga nasod niadto kay aron motahod niya. Ug bisan asa siya musod nga nasod pinasidunggan siya bisag dili pas katolikong nasod. Nganuman kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo. Tanawa sab si Mother Teresa of Calcutta. Tanang nasod iya man tong gisudlan. Tanan sang nasod nga mga leaders ning bawog yun, ning tahod yun ni Mother Teresa. Nganuman kay gasunod sad siya sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad ning na nitahod nimo imong mga silingan.
Ang tan-abay na kanang imong tanang silingan ni tahod nimo. Og naa gani gasigig libak nimo, pasabot ana wa ka nagsunod sa Espiritu Santo. Ang imong espiritong gisunod, espiritus kalibutan. So katong nagsunod sa Espiritu Santo, manindog ta.